Hello guys! Dito tayo sa bahay natin. V. Gregory Village. Ano to? Anong village ba ito? Gregory Village, Naga City. So, punta tayo sa Dinyo Inn. Dinyo Inn. Dinyo Inn. Dinyo Inn. Let's go to Dinyo Inn. Let's go. Kasi Pasko na. Wait, so kunin natin yung 56 pesos. Ito paper. Ito yung paper guys. Tapos, lagyan natin 200, 24 ice. 849 pesos yun eh. 849 pesos. 899 pesos lang yan guys. So guys, punta tayo. Okay, let's go. Let's go to the trip. Let's go. Let's go. Uy. Ooh, gripit. Let's go. Let's go guys. Woo. Yay. Let's go. Let's go, Frank. Okay, let's go. 24 hours po. Oh, 24 hours. Ito po yung 899 pesos. Wait. Choose ng room. Room 1 or room 2? Room 1 po. Oh, sige. Bigay. Thank you po. Let's go. 24 hours. Dito tayo kasi matulog eh. Paano? Dito na tayo lagi matutulog. Hanggang midnight lang tayo. Wala ka-boy. Kasi... Aha! Tapos na. Uwian na tayo. Good morning po. Uwi po kami. Uwi po kayo. Sige. Alis na. Thank you po. Bye. Ito na po. Thank you po. Bye-bye. See you po. Okay, let's go home na. Let's go na. Let's go na. Let's go na. Wait guys. Naumulan pa. Wait guys. Sakay tayo. Jeep tayo mga. Pray na ako muna sa labas. Guys, punta muna tayo sa yayan. Magbibili tayo ng gamit natin. Wait guys. Ito yung paper ko. Itong paper ko. Paper is 867 pesos. Pesos lang ito. Pesos. So, guys, punta tayo. Let's go, halika na. Bro, let's go, bro. Tapos, wait, guys. Punta tayo sa Yashano. Punta tayo nga sa malapit naman yan sa atin eh. Siya? Albay, doon yung Albay sa province. Tingnan natin nga kung malapit kasi kaya siya sa atin. Faster lang tayo guys ha. Kasi guys, minimum spend. Dali, buy one take one sila na yun po. Buy one take one. Ayan, malapit kaya siya sa atin. Malapit kaya siya. Kung anong maps, kung nasaan tayo. Ay, nasaan tayo. Lapit siya oh. Lapit siya kaya. Dali. Let's go. Punta tayo. Yashano Mall. Yan na, nagtitinda na guys. Let's go.
Let's go. Bili tayo gamit natin. Yeah. Bili na tayong gamit. Let's go. Let's go. Let's go. Ano pa? Ano pa? Mahal po. Thank you po. Itong wallet ko. Ano po? Ito po guys. Ito na. Thank you po. Ito emerald ko. 867 pesos lang ito. 867 pesos lang ito guys. Punta tayo taas. Guys, ito yung Cherry Mobile oh. Ito, Cherry Mobile oh. Ito guys ang Cherry Mobile. Oh. Cherry Aqua S10, Cherry Pad TC50, Cherry Flare S8, Cherry Flare S Plus, Cherry Flare S9. Meron na, 2024 yun eh. Meron na guys, oh. Meron na silang available Flare S9. Meron na guys, oh. Tingnan mo guys. Ng itsura na to. Guys, oh. So, nagbibili na. Nagtitinda na guys, oh. Lagyan. Ito, oh. Tingnan mo guys, oh. Lahat guys, oh. Lahat. Ito guys, oh. Pabili tayo niya. Sige. Ito po, Cherry Flare S9. Sige po. Ay, ito. Ito po. Yan, kinuha ko na. Thank you po. Uwi na tayo. Wow! Hello! Hello! Yes, bro! Yes, bro! Oh, no! Sinira ko pala yung... What? Sinira mo? Sinira mo? Malamang ka. Mulan na. Ulan na. Wait, guys. Yeah, what's up, bro? Hey, sige. Bigyan ko kayo. Bigyan mo to. Brick. Lalagyan mo to, ha? Bigyan mo yan sana. Dali. 845 pesos lang po. Thank you po. Let's go. Let's go na tayo. Bilit ako. What? Ano to? Apple, LG, Samsung, Huawei, Oppo. Apple, LG, Samsung, Huawei, Oppo. Oh my G. Punta tayo sa 4th floor. May 4th floor dito. Wala man pala po. Wala man. 2nd floor nandito po. Ayan guys, oh, Mr. Donut. Ayan guys, Mr. Donut. Mr. Donut. Titinda sila Mr. Donut guys. Mr. Donut. Mr. Donut. Mr. Donut. Mr. Donut guys. Mr. Donut. Donut. Yan guys, oh. Yahya na mo kasi ito. Ba't may cat dito? Mahulog ka, boy. Mahulog ka, boy. Mahulog. So, let's go. Paba tayo, guys. Let's go na. Uwi na tayo. Tapos, 355 pesos lang itong available na to. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Uwi na tayo. Uwi na tayo. 555 pesos lang. Okay, ito na po. Wait na tayo. 867 po. Bye-bye. See you. Alam. Thank you lahat. Sana mga lahat. Thank you. Bye-bye. So, wait na tayo, guys. Let's go. Kaya na parang naman na yon. Guys, available kayo dito. 255 pesos lang available nitong Dinyo In. Tapos siya Mall. Available lang ito sa Diding Dog Store Nation. Diding Nation. Available sa nationwide nila. Mukha.
May MG Legaspi, may MG ano. Ito yung MG Naga, oh. May MG Naga. Ito guys, oh. Ito guys, MG Naga. Oh my gosh, guys, oh. Close lahat. Sa taas, guys. Anong nangyari sa metro? Anong nangyari? Ito, mama, oh, look, guys, oh. Ito, guys, ito, guys, ang ano, guys. Ito, guys, yung ano, oh. Ito, guys, yung lever na to. Bukas na kasi siya. Okay, bukas na kasi siya. Bukas na. Bukas na, guys. Oh, yun, ano. So, dito tayo. Tas, sige, baba na tayo, guys. Let's go. Okay naman. Bukas natin ito. Bukas na, oh, guys. Bukas na, oh. Bukas yung window. Yung window kaya. Lahat po bukas na. Lahat po bukas na. Let's go. Taas na tayo, guys. Dali. Wala natin ang ilaw. Iyon natin ang ilaw. Baka. Mga 7 PM kaya tayo close. Kaya mo na lang yan. Kaya mo na lang. Let's go. Let's go na tayo. Pause ka dito. Wait, guys. Sinira yung ano, guys. Wait, guys. Pasok na tayo. Iyan na natin ang lahat ng ilaw. Lahat ng ilaw. Bubukas na. Okay, lahat na bubukas. What did Carol have to do to look after her dog? Nagsisiguro yun. So, salamat. I-off na natin to. Off na natin ilaw. Kasi ano natin to. So, lalabas tayo sa... Saan na tayo lalabas? Lalabas tayo nga. So, guys, close na tayo, guys. Close na. Baka kasi magagabi na. So, off na natin yung ilaw. Okay, guys, off na tayo yung ilaw. Okay, uwi na. Okay, off na lahat ng ilaw. Okay po, thank you po sa ating note. Thank you po. Okay, thank you po. Happy New Year po. Merry Christmas po. Thank you po, bye. Merry Christmas. Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas and a Happy New Year. Paalam na po. Yay, paalam na. Okay, bye. Thank you po. Happy New Year po. Sige po. Thank you. Thank you po. Sige po. Sige po. Let's go. Baba na po. Thank you po. Happy New Year po. Happy New Year. 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 Happy New Year. Happy New Year po. Happy New Year. Happy New Year po. Happy New Year. Bye. Happy New Year po. Bye. Thank you po. Happy New Year. 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 Sa inyo lahat. Sa inyo lahat. Thank you. Thank you.
Thank you. Okay po, thank you po. Bye-bye po. Happy New Year po. Bye. Merry Christmas and a Happy New Year. So God is greeting to you and your kin. Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings greeting to you and your kin. Merry Christmas. Rakakas and a Happy New Year. Happy New Year. And a Happy New Year. Bye-bye po. See you. Thank you po. Bye. Do you like or dislike? Okay po. Bye. See you po. Happy New Year. Merry Christmas. Thank you po. Merry Christmas. Bye. See you. Okay, why? See you on Wednesday. Bye. See you. See you next year. Bye. Happy Merry Christmas. Merry Christmas po. Thank you. Thank you po. Thank you. Salamat. Thank you sa lahat. Woo! Thank you po.